Susunod sa Estapular ba? Ayan, yes sir, para kay Estapular. By Josh. Foul na naman. Set. Salbaya ang unang tira ni Josh. Yes sir. Bernal, ganda ng pasa kay Kikay. Yes sir, para kay Kikay. Rebound by Paulo. Pass to Josh. Josh 2. Sando. Yes sir. Foul plus basket. Bonus shot ang ibibigay para kay Sandoman. Yes sir. Para kay Sandoman. Jimmy. Pass to Estapular. Estapular ang paboritong bahay. Kaboom by Estapular. Pumping. Yeah. Yes sir. Para kay JR. JR pa rin tumira ng masang press. Kaboom! Pass to Nazaret? Yes sir. Rapi, pass to Estapular. Grabe talaga sa Estapular. Pass to JR. JR to Sandoman. Sandoman na naman ang kumaka na nga. Hayes yan, Hayes. Bye! Yes sir, para kay Julius. Bago rin. Gandang pasa para kay JR. Sumabay ka pa! Sina! Sandoman. Rapi 2. Kawhi Leonard. Ang lalaking walang pasto katal. Pasto rin. Pasto Julius na naman. Julius bahay. Paborito. Yes sir. Ilista mo na. Yes sir. Para kay Peter. JR. Pasto John. Ganda basa. Yes sir. Pasto Estapular. Paborito yan. Bahay yan. Naman, di ba? Orani. Pasto Estapular. Lista mo na yan. Grabe naman kaibigan. Garcia ginugulo. Garcia ginugulo. Garcia gandang pasa. Oy! Kinaliwa pa. Eto na si Katan. Katan. Ganda ng pasa ni Katan. Kay Julius Mulap. Bahayan. Lista mo na yan. Paso Garcia na naman. Garcia. Bahayan. Pagang, lista mo na yan. Yeah, time out. Binasa baga kay Peter. Si Peter nagkikot. Yes sir, para kay. Ipasa kay Estapular. Tunera nandun. Yes sir, para kay Estapular. Paso Age. Bago mo ng bali ni Age. Paso Rapi. Ipapatulpo ba? Ipapatulpo. Paso kay Irving. In the middle. Grabe naman sigang move. Paso Rapi. Rapi, umatras. Bagang! Rapi! Tulpo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yes sir! Para kay Kyrie!